Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Siyudad sa Valencia nagkasaog bypass operation deres may purok 3 barangay San Carlos di Siyudad sa Valencia. Aga CDO gagi pangunahan ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban nga gikasa og bypass operation diri particular sa may purok 3 ubay-ubay sa ginadali nga droga. Duha ka dagko sa silopin sa ice candy, duha ka dagko nga pak putos usab no sa ginadali nga droga. Aga sulod nini naapay 1 2 3 4 5 6 7 8 walo ka mga sachet nga gagmay ang nakuha. Usa ka 500 pesos bill ga bypass money mga igsoon ko. Upat ning nadakpan samtang usa ini minor, ang usa taga Purok 12 Barangay Poblacion Valencia, usa taga Paglaom Village sa Malaybalay City. Miglamin Malaybalay. Imo usa apelyido ngalan? Arnold. Ha? Empleyado? Imo aning Malaybalay isa? Ha? Isa ngalan? Patrick. Ha? Buluwag. Imo taga Purok 13. Ha? Michael Flores. Gores. Michael Gore. Usa 16 anyos, ang isa kanina nagatalikod mga igsoon ko. Ang nakadagan si Ingot alias Ingot nakadagan. So Janre Ingot. So duha ka dagko sa ice candy silupin, duha ka sako man dagko man sa sako ni. Og 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pulo ka sachet no ang na-recover action ko.